अफरा-तफरी और गैर यकीनी सूरत हाल से भरी दुनिया में कुरान इंसाफ की ताकत और खुदा की हकीकत की एक लाजवाल कहानी सुनाता है। और ये कहानी है ज़ुल्करनैन की, एक नेक हुक्मरान और याजूज माजूज की अफरा-तफरी और बदनुमानी की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक गहरा सबक है जब वो तमाम अकीदों और सकाफ़तों में मिलता है। अल्लाह कुरान में कहता है, वो तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछेंगे, कहना कि मैं आपको उसके बारे में एक रिपोर्ट सुनाता हूँ कि हमने उसे ज़मीन पर कायम किया और हमने उसे हर काम में रास्ता दिखाया। ज़ुल्करनैन एक ताकतवर हुक्मरान नहीं था बल्कि खुदा की तरफ से नज़्म व नस्क कायम करने के आदाब से नवाजा हुआ था। उसका नाम दो सींगों वाला, मशरिक़ व मग़रिब में उसकी वसी ताकत और असर व रसूख की अलामत है, लेकिन उसकी ताकत सिर्फ दिखावा नहीं था बल्कि उससे बढ़कर थी। वो अपनी ताकत के इस्तेमाल से कमज़ोर की हिफाजत, इख्तियारात की रवानी और अमन रखता था। ज़ुल्करनैन एक नेक बादशाह था। वो अपनी ताकत इंसाफ कायम करने और मुस्लिमों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता था। और इसकी कहानी बताती है कि सच्ची हुक्मरानी की जड़ें हमदर्दी और ईमान से जुड़ी हैं। आए अपने इल्म को जानें। ज़ुल्करनैन के नाम की मुशाबिहत किससे है? सही जवाब का इंतखाब करें। शाबाश। ज़ुल्करनैन का नाम अलामत है उसकी ताकत, इखलाकी बर्ताव और वसीतर असर व रसूख की। अपने सफ़र के दौरान ज़ुल्करनैन कुछ लोगों के पास गया जिन्होंने उसे एक शैतानी ताकत के बारे में बताया, याजूज और माजूज। उन्होंने कहा, ओह ज़ुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज ज़मीन में फसाद फैला रहे हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप किसी नुफ़्क़े के साथ हमारे और उनके दरमियान दीवार बन जाएं। याजूज और माजूज वो चीज़ है जो अपनी तबाही की फितरत की वजह से मशहूर है, और जहाँ भी हो और उनका होना शैतानी ताकतों की अलामत है और जो माशरती निज़ाम व नस्क से अलग है। याजूज और माजूज इंसान को फसाद और बदकारियों में लगाता है, और जब वो अल्लाह से दूर होता है और उसके किस्से तमाम नस्लों के लिए लम्हाए फ़िक्र हैं। एक लम्हे को सोचें कि याजूज और माजूज कैसे आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज होते हैं। जवाब का इंतखाब करें। ज़ुल्करनैन ने हिकमत और अमल के साथ जवाब दिया और कहा कि मेरे रब ने मुझे जिस काम के लिए पैदा किया है वो आपकी दी हुई पैसों से बेहतर है, लेकिन मुझे ताकत दी है। मैं आपके और उनके दरमियान एक दीवार पैदा कर दूंगा और मुझे लोहे के टुकड़े ला दो। और जब तक उसने दो पहाड़ों के दरमियान उसको बराबर नहीं कर दिया, फिर उसने कहा, इसको लकड़ी के साथ आग लगा दो। और फिर उसने कहा कि मुझे पिघला हुआ तांबा ला दो और इसके ऊपर उंडेल दो। इस दीवार की तामीर ज़माने क़दीम में एक शाहकार था। लोहे और पिघले हुए तांबे के इस्तेमाल से एक ऐसा ढांचा बना जो मजबूत और पायदार था, जो कि ज़ुल्करनैन और उसकी कौम की बहादुरी की मुँह बोलती वजाहत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, याजूज और माजूज हर रोज़ ज़मीन को खोदते हैं जब तक कि वो सूरज की रोशनी ना देख लें, और फिर उनका खलीफा कहता है, अब वापस चले जाओ, कल दोबारा शुरू करेंगे। और जब अल्लाह ने उनकी रिहाई चाही, उस दिन वो सूरज की रोशनी तक खुदाई करते रहेंगे और कहेंगे, हमने कर दिखाया। ज़रा एक लम्हे के लिए ये सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। क्या ये अमल सालिहा हैं, ईमान की दीवारें या मुआशरे की हिमायत हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। याजूज माजूज और ज़ुल्करनैन की कहानी सिर्फ इस्लाम में नहीं है बल्कि इसके शवाहिद दूसरे मज़ाहिब की जरीदों में भी मिलते हैं, जहाँ निज़ाम अदल, ताकत और वतशुदा मुदाखलत के बारे में लिखा है।
بائبل میں یاجوج اور ماجوج کو افراتفری اور دوسری طاقتوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو آخری طور پر نمودار ہوں گے۔ حزقیل کی کتاب باب 38 تا 39 ایک عظیم جنگ کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہودی روایات کے حساب سے خدا اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ یہودی روایات میں یاجوج اور ماجوج کو شیطان اور تباہی کی علامت کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو کہ ہمارے عقیدے کی آزمائش ہے۔ یہ کہانیاں ہمارے درمیان آزمائش کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اچھائی اور برائی، ثقافتوں اور عقائد سے اعلیٰ تر ایک عام اتفاق ہے جہاں میں انصاف کا ساتھ دینے اور خدا کی رہنمائی پر رہنے کو کہا گیا ہے اور مستقبل کے امتحانات کے لیے تیار ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج اور ذوالقرنین کی کہانیاں ایمان کی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں، بلکہ یہ ہمیں سائنس اور جدید دنیا میں اس کی اصطلاح بھی پیش کرتی ہیں کہ کیا جو رکاوٹیں ذوالقرنین نے بنائیں وہ حقیقت میں تھیں۔ کچھ تحقیق کاروں اور محققین کا کہنا ہے کہ شاید دیواریں کہیں قدیم نقوش میں ہوں، جیسا کہ دیوار چین اور دربن کے گیٹس جو کہ کاکسس پہاڑیوں میں موجود ہیں۔ یہ ڈھانچے تہذیبوں کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ ذوالقرنین کی کہانی کا موضوع افراتفری پر قابو پانے اور نظم و نسق کو برابر رکھنے اور جدوجہد کی بازگشت تھی۔ قدیم تہذیبوں نے اپنے آپ کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے باہری رکاوٹیں بنائی۔ یہ ڈھانچے نہ صرف حفاظت کے لیے تھے بلکہ جدید دنیا میں انسانی آسانی اور لچک کی علامت بھی تھے۔ جدید دنیا میں یاجوج ماجوج جیسے ہی قوتوں کا سامنا ہے، جیسے کہ موسمی تبدیلی، سماج میں ناانصافی اور بد اخلاقی۔ جیسے ذوالقرنین نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک رکاوٹ بنائی، ویسے ہی ہم کو اپنی برادری اور اسکرائرز کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے، چاہے وہ جدید اور ترقی سے ہو یا ذاتی اخلاق سے یا پھر سماجی ذمہ داری سے۔ ذوالقرنین کی کہانی آج بھی ویسے ہی ہے جیسے ہزاروں سال پہلے تھی۔ سائنس اور ایمان الگ نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور دونوں ہی ہمیں سچائی دکھانے کی تلاش، کمزور کی حفاظت اور بہترین دنیا کی تلاش کرنے کو کہتے ہیں، اور ہم یہاں 21ویں صدی کی رکاوٹوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آئے ہم ذوالقرنین کی کہانی سے سبق سیکھیں اور ساتھ مل کر امید کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو سائڈ کرنے کے لیے کام کریں۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی کہانی ہمیں عدل کی گہرائی پر صبر کرنا سکھاتی ہے، اسی لیے کیونکہ ذوالقرنین نے اپنی طاقت کو کمزور کی حفاظت اور نظام عدل کے لیے استعمال کیا۔ ایمان اور عقل کی قوت کے ساتھ اور خدائی رہنمائی اور انسانی کوشش کے ساتھ تمام انسانی حل عرضی ہیں، اور حتمی انصاف صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، اور یاجوج ماجوج کا آنا بھی ہمیں روز محشر کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم سب ذوالقرنین کے عدل اور ایمان کو مجسم کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اس دنیا میں اور اس کے بعد آنے والی دنیا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے، جو بھی اپنے رب سے ملنے کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے۔